Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, guys. Bang! Ay, awa ka na sa likod. Pistol lang yan, boy. Nasa gilid. Target down. Planting muna tayo, mga kaibigan. Ay, yawa na sa taas. 1, Down. 2, Tango down. 3, bang! Tama guys, may lalabas dito. Bang! Yawa! Bakit ba alagan yung tumambay dyan? Ay, Diyos ko, ayan. Putek na. Meron na naman nakatambay. Oh, ayan. Isa pa. Ayan. Ayan. Ay, hindi binigay sa akin, guys. Ano ba yan? Ayan pa. Ito pa. Putak, tiga. Aray mo. Okay lang.